माँ जगत जननी अभयदायिनी विद्याप्रदायिनी शारदा देवी को विद्यार्थे सर्वे बोलानंद एक बार हरि हरि बोला। हरि हरि बोला। चेतना पुरुष कहूची रे मन रे पागला मन रे बाया मन ये भव संसार रु तोरिबा पई हेले ए मां को चरणार बिंदर टिके मन दे अबीरते भज अबीरते भज बिना पारी की मान आज लोक सचेतनता कार्यक्रम ये लोककला पाला माध्यम तेणु ये सरकार विभिन्न प्रकार योजना को पाथेय कर आज सत्यनारायण दरबार यही सत्यनारायण दरबार आम उपस्थित होइछे।
ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା ମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାମର ପୋଛିବା, ଗୁଜୁରାଟୀ ସାଲାମ ଦବା, ମାନ କାଟିବ, ଚାମର ପୋଛା ହବ, ଭୋଗରାଗ ହବ, ଭୋଗ ଯାଙ୍କ ମୁଁ ଖାଇବି, ସେଲୁଆ ଯାଙ୍କ ରାଜୁ ଭାଇ ଖାଇବି। କହିବ ମତେ ହଉ ହଁ ତା